سبھی حضرات سے اجازت چاہیں گا، خاص صاحب ہرگز اس لائق نہیں تھا۔ حضرات ایک دعائیں سماعت فرمائیں۔ بلبل نے بہار کا ترانہ چھوڑا، بلبل نے بہار کا ترانہ چھوڑا، آزاد نفس نے آنا جانا چھوڑا، آزاد نفس نے آنا جانا چھوڑا، جو باد صبا کی بن گئی باد سموم، جو باد صبا کی بن گئی باد سموم، غنچوں نے چمن میں مسکرانا چھوڑا۔ حضرات غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔ ماحول سے متاثر ہو کے کچھ مچاتے ہیں۔ وہی عز و شرف ہے خاک آدم میں نہا اب تک، وہی عز و شرف ہے خاک آدم میں نہا اب تک، ہمارا آستاں ہے سجدگاہ قدسیاں اب تک، ہمارا آستاں ہے سجدگاہ قدسیاں اب تک، چمن کی وارداتوں سے ہے غافل باغباں اب تک، چمن کی وارداتوں سے ہے غافل باغباں اب تک، فضاؤں میں مچلتی ہے انادل کی فغاں اب تک، فضاؤں میں مچلتی ہے انادل کی فغاں اب تک، نہ سمجھے اہل محفل میرا انداز بیاں اب تک، نہ سمجھے اہل محفل میرا انداز بیاں اب تک، زبان بے زبانی ہے نگاہ رازداں اب تک۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات۔ سرے مژگاں نہ چمکا دل کی گہرائی کا ایک موتی، سرے مژگاں نہ چمکا دل کی گہرائی کا ایک موتی، نہ پہنچی آہ اپنی تا فراز آسماں اب تک، سرے مژگاں نہ چمکا دل کی گہرائی کا ایک موتی، نہ پہنچی آہ اپنی تا فراز آسماں اب تک، رہی غفلت کے پردے میں جمود و بے حسی تاری، رہی غفلت کے پردے میں جمود و بے حسی تاری، مسلط ہے دماغوں پر وہی خواب گراں اب تک، مسلط ہے دماغوں پر وہی خواب گراں تک۔ کیا بات ہے، شکریہ۔ کیا سجے ہوئے مصرے ہیں۔ بقائے یک نفس پر جب نہیں ہے اختیار اپنا، بقائے یک نفس پر جب نہیں ہے اختیار اپنا، ابس دل ہے حدیث زندگی یہ جاوداں اب تک، بقائے یک نفس پر جب نہیں ہے اختیار اپنا، ابس دل ہے حدیث زندگی یہ جاوداں اب تک، فلک کی گردشوں سے سرمے اہل بصیرت ہوں، ہوا میں اڑتا پھرتا ہے غبار ناتواں اب تک، یوں ہی نشو و نما پائی ہے تلواروں کے سائے میں،
यूं ही नशो नुमा पाई है तलवारों के साए में, यूं ही होता चला आया है अपना इम्तिहान। यूं ही नशो नुमा पाई है तलवारों के साए में, यूं ही होता चला आया है अपना इम्तिहान तक। शेख मतलब हमारे कारनामे नक्श हैं लौहे दो आलम पर, हमारे कारनामे नक्श हैं लौहे दो आलम पर, हमारी जिंदगी है दास्तां दर दास्तां तक। हमारी जिंदगी है दास्तां दर दास्तां तक। ये ताज्जुब क्या जो है कश्ती मेरी परवरदे तूफान। ताज्जुब क्या जो है कश्ती मेरी परवरदे तूफान, के सतहे आब पर कायम है बुनियादे जहां अब तक। के सतहे आब पर कायम है बुनियादे जहां अब तक। बुनियादे जहां अब तक। खयाबाने चमन को हमने अपने खून से सींचा, खयाबाने चमन को हमने अपने खून से सींचा, मगर है बदगुमा हमसे हमारा बाप। खयाबाने चमन को हमने अपने खून से सींचा, मगर है बदगुमा हमसे हमारा बाप अब तक। हजरात मक्ता समान फरमाए, निज़ामे गुलसिता की अंजुमन आराइयाँ यहिया, निज़ामे गुलसिता की अंजुमन आराइयाँ यहिया, न समझे खाक हम जो हुस्न तमहीदे बयां तक। फिर से पढ़िएगा। निज़ामे गुलसिता की अंजुमन आराइयाँ यहिया, न समझे खाक हम जो हुस्न तमहीदे बयां तक। बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया हज़रात। बंद कर दो।